Welcome back. Murugao police have registered an offence against All Goa Barge Owners Association President Atul Jadhav for allegedly trespassing and threatening one Krishna Kamli. Complainant says that Atul Jadhav trespassed and threatened him to stop two barges which are in operation. Atul Jadhav cleared that association is at present observing a halt in barge operations. He only asked Kamli to stop the operation, which was against the decision of the association. There was no threatening. So आणि अतुल जाधवाक सांगितलें बार्जी हांव एक कामगार म्हटलें हांव एक मॅनेजर म्हटलें तुमकां कितें हा इशू ते पात्रांव कडेन ये म्हटलें आनी पात्रावाक सांगलें अशें अशें जालां अतुल जाधव येयला आनी तेजे मेंबर येयले 30 जाण लोक येयले आनी म्हाका थ्रेटन करता म्हटलें बार्ज स्टॉप कर म्हाजी फॅमिली आतां डिस्टर्ब जाल्या म्हटलें सो अल्टिमेटली घरा कडेन येयलो पळय हांव तेन्ना ते 8 पयलीं जेन्ना येयल्ले पळय तेन्ना म्हाका भाव सांगपाक लागलो ते कितें हातोडी मागपाक लागले आनी कोण तेका फोन मारपी की एका वरान आपय तेका म्हणजे सामकें थ्रेटनिंग उलोवपाक लागले जशें कितें मारपाचे हात कशे. Meanwhile, Atul Jadhav has refuted all the allegations. Totally false complaint. तो कित्याक सांगता काय खबर ना. He has not talked to me on the phone also, anything like that. त्या बँकेन इम्पॉर्टंट डिसिजन घेतला की आम्ही बास स्टार्ट करपाचें ना म्हणून. सो आम्ही कोणें बास स्टार्ट करूं ना. आतां आमकां जर कोण प्रेशर घालपाक सोदता जाल्यार that is their problem. Okay. But whatever complaint he has filed is totally wrong, false, and totally what you call directed towards spoil the name of the association. आणि तुमकां जर कोणी सांगला जाल्यार एब्सकॉन्टर आसा आज सकाळच्यान आमी हांगा असोसिएशनान मिटिंगेन आसा. Dishan Parab for Prudent. First of its kind, drip irrigation sugarcane cultivation is on in Dargad. Sugarcane cultivation is held on a 90,000 square meter land. Around 40 farmers are enthusiasts in this farming. The cultivation commenced at the hands of Panchayat Minister Rajendra Arlekar. Sugarcane cultivation has commenced in Dadachiwara, Dargad. Land at measuring 90,000 square meter will be used for the cultivation. This kind of cultivation is taken up under the drip irrigation project. Drip irrigation in sugarcane is a new innovative technology that can conserve water, energy and increase profits. पहिलेच फावट प्रयोग असो करपाचो ठरयल्लो आसा तो म्हणजे ठिबक सिंचन जे आसा ड्रीप इरिगेशन जे आसा ताज्या अंडर ही सगळी जमीन हाडप ही लागवड करप असो आमी हांगासर एक प्रयोग करतात. इतल्या मोठ्या प्रमाणावर ड्रीप इरिगेशन किंवा ठिबक सिंचनाच्या सकयल गोंयान आमच्या इतली व्हडली जमीन अजून आमी घेवंक ना. ती ह्या फावटी आमी पहिले फावट घेतात पहिलेच फावटी प्रयोग आसा आनी म्हाका खात्री आसा सगळ्या सरकारी अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादान तांच्या प्रयत्नां हे निश्चितपणान यशस्वी जातले. उदाहरणार्थ आम्ही नागझर हांगा पळयला नागझरीत थंय मोठ्या प्रमाणात ऊसाची लागवड जाली कासारवाड्यांत ऊसाची लागवड जाली हसापुरात भाजीची लागवड जाली आणि आयज ह्या भागात दाडाचेडीच्या ह्या भागात ऊसाची लागवड जाता एक जवळजवळ 90,000 स्क्वेअर मीटराचेर ही ऊसाची लागवड जाता ही मोठ्या प्रमाणात लागवड आसा. Drip irrigation project for sugarcane will cut rising pumping energy cost and water scarcity. Sugar factory officials were also present during the cultivation event. Vinod Mehtar for Prudent. Let's take a short break. Stay tuned.